थांनाय 7 जुलाइनि सालमारियाव गन्डासरा 30 कार्ड आमसाइनि आनन्द मेलाव खरगसा वानजिबो संनि मिल्का बेराम मानजाक बरकनो बानचिरिनानि थांगै वानजिबो संनि सामं सित्रा तांनाय रकबाय बुजागै थैका परमेश्वर रिया आवनि यागुलो सालबार रमै गन्डासरा आमसाइ तुंफ्ला लाइजा आवनि यागुलो गन्डासरा बाजारनि बानिया ख्लाइने रक सागबाय थांनि सेफ्टिनि बागै फालनग रक खलबै तनिका आवनि यागुलो कराकसालि सारिगो दलाय हांकरनाय कलनाय ते हांकर पुलिस सुपार हातिनि बानिया ख्लाइने कमिटिनि आदं रकनो तैवे काइसा नांकुकमनि कोगलाम पान्दाव आचुका आशालनि पान्दाव बानिया ख्लाइने रकनि सेफ्टिनो तैवे गग्रिमनि यागुलो बानिया ख्लाइने रक फालनग रक खलबै देबायका आवनि यागुलो कराकसालनि सारिग फांजरानि सिमिनो गन्डासराव तंकसानि बयार केफिलका सांरक्षालो जत बसनि लुकुरकनो हाथेव फाइबे फिका आवनो तैवेनो गन्डासरा हाति कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सीतानाथ साहासाका बिसि कलगमा रमै गन्डासरा बखास्ते आमसेनि त्रिप्रासाते वानजे बसनि लुकुरनि बिसिंग कथालाइवे तंगलाइमानि मांफिरक नुकजागैनि तंग थानाय किसा साल रमै सामं सित्रा तांनाय रक त्रिप्रासाते वानजे बसनि लुकुरनि बिसिंग हालक सित्रा ख्लाइनानि बागै चाइतो गैतंग आबनि बागै किरिजाक लाइवे हातिनो खलबै तनिका आवनि यागुला हांकर नायकलनायनि ककबायनो कराकसालो हातिनो खलगै रिखा बानिया ख्लाइने रक सांरक्षालो गन्डासरा आमसाइनि 90% त्रिप्रासा बसनि लुकुरक मै गथं फालनानि ते पाइनानि बागै हातिव फाइबेका आवनि बिसिंतै त्रिप्रासाते वानजे बसनि लुकुरनि बिसिंगो काहाम हालक अंगमानि नुकसाक फिका थानाय साल रगो जेतैके खोंनि बसंनि लुकुरा काहाम करंनि बिसिंतै तंगलाइबो ते आबो हाइखेनो तंगलाइनानि बागै ककसारखा गन्डासरा हातिनि प्रेसिडेन्ट 7 তারিখ আনন্দ মেলাকে উপলক্ষ করিয়া সেখানে কিছু পোলাপাইনের সঙ্গে একটা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায় সেখানে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছিল তারপর সেই গণ্ডগোলকে কেন্দ্রীভূত করে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে কয়েকজন আসামিকে ধরছিল দুইটা তাদের জেলে পাঠানো হয়েছে তারপরে শুক্রবার দিন সন্ধ্যার সময় একটা লোক ওই সময় আঘাত পাইছিল সেই আঘাতে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল তারপরে সরকারি চিকিৎসার পরে সে মারা যাওয়ার পরেতে একটা সুশ্রী ভাব উঠছে উঠার পরে শুক্রবারে বেলা 5টার সময় এই ডেড বডি নিয়ে আসার কথা এরকম একটা শোনা গেছে তারপরে এই কথা শুনে গন্ডাসরা বাজারে কিছু ব্যবসায়ী তত্ত্বরা দোকানপাট বন্ধ করছে তার থেকে শুক্রবারে রাত্রে অর্থাৎ শনিবার পরের দিন ওই দিন রাত্রেই কিছু দুষ্কৃতকারী এলাকার চতুর্দিকে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে যেই সন্ত্রাসের ফলে আমরা আজকে 50-60 বছর একত্রিত বসবাস করার ফলে কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃত্ব ভাবটা তারা নষ্ট করার চিন্তা করছে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।